श्रीविष्णुस्तवनं मार्कण्डेय उवाच नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्बबाहुं कमलायते क्षणं चितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं जगत्पतिं श्रीरसमुद्रमन्दिरं तं शाङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितं श्रियपतिं श्रीधरमीशमीश्वरं नमामि गोविन्दमनन्तवर्चसम् अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुं सहस्रसूर्यदुतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवं पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं चितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परम्पराणामपि कारणं हरिं नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणं भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ सुरः पुरा हि शेते भगवान् नाधिकृत् क्षीरोदवीची कणिकम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं यो नारसिंहं व्रप्रास्थितो महान् सुरो मुरारिर्मधुकैटभान्तकृत् समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितं योगेश्वरैरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अनोरणीयां समवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रेमीश्वरं हरिम् इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयचरित्रे दशमोऽध्याये मार्कण्डेयप्रोक्त श्रीविष्णुस्तवनम्।